زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے پاس کیوں جائیں، ہم خود پوسٹ کر سکتے ہیں نا، ہم خود اسٹیٹس لگا سکتے ہیں نا. تو آپ جو اسٹیٹس لگاؤ گے، آپ جو پوسٹ کرو گے، وہ ایک کامن پوسٹ ہوگا. آپ ڈیزائن کہاں سے کراؤ گے؟ آپ ڈیزائن کرنے تھوڑی نا بیٹھو گے، آپ اپنا بزنس سنبھالو گے، ڈیزائن کرو گے. مان کے چلے کہ اگر آپ کوئی ریسٹورینٹ چلاتے ہیں اور آپ اپنا ٹائم آدھا دن ڈیزائن کرنے میں اور پوسٹ کرنے میں اور شیئر کرنے میں لگا دیے، تو آپ کے ہوٹل کے بارے میں کون دیکھے گا؟ آپ کے ہوٹل کے اسٹاف کیا کر رہے ہیں کون دیکھے گا؟ آپ کے ہوٹل میں سروس کے زیادہ تر لوگ مارکیٹنگ میں فوکس کرتے ہیں اور اپنے بزنس کے اسٹینڈرڈ کو ڈاؤن کرنے میں لگ جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز اگر آپ لینا چاہتے ہیں جیسے ڈیلی پوسٹرز وغیرہ، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین، السلام علیکم. خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے. اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں. امریکہ کی للچائی ہوئی نظریں ہندوستان پر. سعودی عرب میں ملے زمین میں دفن 2000 سال پرانی ریاستیں اولڈ ٹیسٹامینٹ میں ہے ان کا ذکر. بھارت اور افغانستان کا میچ فکسڈ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. علی گڑھ جے شری رام کہنے سے انکار کرنے پر مسلم نوجوان کے ساتھ مار پیٹ، ملزمان گرفتار. ٹی ایم سی نے کانگریس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، بی جے پی کے خلاف مل کر لڑنے کی دعوت. حیدرآباد میں تیار ہونے والی کوویگزین ویکسین کو WHO کی منظوری. نواب ملک پھر انکشاف کریں گے، کہا ہوٹل دی للت میں چھپے کئی راز. آدھار کارڈ سے جڑی بڑی خبر. غلط استعمال پڑے گا بھاری، اب لگا سکتا ہے 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ. اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. امریکہ کی للچائی ہوئی نظریں ہندوستان پر. روس کے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ افغانستان کے قریب فوجی اڈوں کے لیے کوششیں کر سکتا ہے، اس لیے امریکہ ہندوستانی سرزمین کچھ مواقع پر استعمال کرنے کے لیے ہندوستان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہندوستان کی جانب اس لیے رخ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسی ہی تجاویز پاکستان اور ازبکستان کو موصول ہو چکی تھیں جنہیں انہوں نے مسترد کر دیا تھا. سرگئی لاروف نے کہا کہ روسی صدر نے اپنے امریکی ہم منصب کو جولائی میں جنیوا سربراہی اجلاس میں کہا تھا کہ روس وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ اپنی سرزمین پر امریکی فوجی انفراسٹرکچر کی تعیناتی کے لیے معاہدے کرنے کی کوششوں کے خلاف ہے. سعودی عرب میں ملے زمین میں دفن 2000 سال پرانی ریاستیں اولڈ ٹیسٹامینٹ میں ہے ان کا ذکر. ریاض سعودی عرب سعودی عربیہ کے شمال مغربی حصے میں واقع الیالہ کی پہاڑیوں میں کھوئی ہوئی سلطنتیں ملی ہیں. ماہرین آثار قدیمہ آرکیالوجسٹس کی ٹیم ان ریاستوں سے متعلق باقیات کی معلومات کے لیے 24 گھنٹے کھدائی کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان ریاستوں کا تعلق دیدان اور لہانت کی سلطنتوں کنگڈم سے جڑا ہے. اس پروجیکٹ سے وابستہ رائل کمیشن نے بتایا کہ پرانے عہد نامے میں دیدان کا ذکر ہے، جبکہ لہان اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت تھی. الیالہ سعودی عرب کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جسے 2019 میں عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا. اسے قدیم عرب کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے. بنیادی طور پر الیالہ مدین سالے کے عظیم الشان مقبروں کے لیے جانا جاتا ہے. مدین سالے سعودی عرب کا پہلا عالمی ثقافتی ورثہ ہے جسے یونیسکو نے تسلیم کیا ہے. اس جگہ کو عرب کے قدیم باشندوں یعنی نباتین نے چٹانیں کاٹ کر تعمیر کیا تھا. ان لوگوں نے ہی پیٹرا بھی بنایا جو موجودہ آرڈن میں واقع ہے. بھارت اور افغانستان کا میچ فکسڈ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا.
सोशल मीडिया सारिफीन ने भारत और अफगानिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैच को फिक्स्ड करार दे दिया है। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और भारत के माबैन ग्रुप 2 का अहम मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने पहले खेलते हुए 2-1 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके ताक़ुब में अफगान टीम की बैटिंग मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। भारत को अपने गुज़िश्ता 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अपने 3 मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने भी होंगे, जबकि दूसरी टीम की हार पर भी नज़र रखनी होगी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और भारतीय ओपनर्स ने जब बाउलर्स की पिटाई शुरू की तो ट्विटर पर ट्रेंड चल गया कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान मैच फिक्स्ड है। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से फिक्स्ड मैच के हवाले से ट्वीट किए जा रहे हैं, जिनमें अफगान फील्डर्स की जानिब से मिसफील्ड की वीडियो शेयर की जा रही है, जबकि टॉस के हवाले से भी ट्वीट किए जा रहे हैं। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मुसलसल 4 मैचेस जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को अभी तक 1 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ जय श्री राम कहने से इनकार करने पर मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट, मुल्जिमान गिरफ्तार। अलीगढ़ के एक गांव में जय श्री राम के नारे लगाने से इनकार करने पर 2 लोगों ने एक मुस्लिम नौजवान की मुबैना तौर पर पिटाई की और उसके साथ लूट भी की। खबर रसां एजेंसी IANS के मुताबिक सर्किल ऑफिसर अतरौली SP सिंह ने बताया कि वाक़ये के 2 दिन बाद मुतासरा नौजवान आमिर खान के वालिद की शिकायत पर हरदवागंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। TMC ने कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, BJP के खिलाफ मिलकर लड़ने की दावत। कोलकाता 3 नवंबर। हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स। बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद ममता बनर्जी की तरनमोल कांग्रेस के तय रवैया बदल गया है। तरनमोल कांग्रेस के तर्जुमान डेरिक ओब्राइन ने कांग्रेस और TMC के दरमियान जारी लफ्जी जंग को कम करने की कोशिश में एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कांग्रेस से कहा कि वो आइंदा गवाह में भारतीय जनता पार्टी BJP को शिकस्त दे। असेंबली इंतखाबात में मिलकर काम करने पर जोर दिया। कुछ अरसे से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर खिले आम इल्जामात लगा रही हैं। कांग्रेस और TMC के दरमियान रस्साकशी के दरमियान मीडिया को दिए गए एक बयान में TMC लीडर ओब्राइन ने कहा कि हमें अपनी ज़हनियत को बदलना होगा, हम अपोजिशन में बराबर के शराकतदार हैं। आइए बात करने के बजाय इस पर मिलकर काम करें। हमें एक दूसरे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वाहिद हदफ BJP को शिकस्त देना है। हैदराबाद में तैयार होने वाली कोविगुज़ीन वैक्सीन को WHO की मंजूरी। हैदराबाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक के जरिए तैयार करदा कोविगुज़ीन वैक्सीन को बैन अल-अक़वामी सतह पर हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, जिस पर बैन अल-अक़वामी और कौमी सतह पर माहिरीन WHO के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। WHO के सरबराह टेड्रोस अदनोम ने कहा कि वो कोविगुज़ीन को हंगामी हालात में इस्तेमाल की फहरिस्त में शामिल करने पर खुश हैं। WHO के सरबराह ने मशवरा दिया कि इन ममालिक में वैक्सीन फराहम करने की कोशिश की जाए जहां वैक्सीन मुश्किल से फराहम हो रही है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कम अज़ कम एक खुराक का इंतज़ार कर रहे हैं। नवाब मुल्क फिर इंकिशाफ करेंगे, कहा होटल दी ललित में छुपे कई राज। मुंबई 3 नवंबर। हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP लीडर नवाब मलिक ने इतवार को एक बार फिर एक इंकिशाफ करने का दावा किया। लोगों को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा है कि होटल दी ललित में बहुत से राज पोशीदा हैं। मुल्क ने माजी में NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई इल्ज़ामात लगाए हैं। अफसर के लिबास से लेकर ज़ात तक सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने आज ट्वीट किया और कहा है कि दिवाली मुबारक हो। अब सबको दिवाली मुबारक हो। होटल दी ललित में कई राज पोशीदा है। आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर।
गलत इस्तेमाल पड़ेगा भारी, अब लगा सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। नई दिल्ली। हुकूमत हिंद ने अब हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी को आधार एक्ट की तामील न करने वालों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद करने का इख्तियार दिया है। कानून के पास होने के तकरीबन 2 साल बाद हुकूमत ने उन कवानीन को नोटिफाई किया है। इसके तहत आधार कार्ड कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफसरान की तकर्रुरी कर सकता है। इसके अलावा मुजरिमों पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। 2 नवंबर को हुकूमत ने UIDAI जुर्माने का फैसला कानून 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत एक्ट की हिदायत पर अमल न करने की सूरत में शिकायत की जा सकती के जरिया मुकर्रर करदा अफसरान ऐसे मामलात का फैसला करेंगे और ऐसे इदारों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद कर सकते हैं। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल उन फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।